Hello everyone, welcome জনাইছো এটা নতুন ভিডিও লৈ। এই ভিডিওটিত আমি গুৱাহাটীত থকা কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ওলোৱা কেইটামান গেষ্ট লেকচাৰাৰৰ নিযুক্তিৰ কাৰণে যে এডভাৰটাইজমেন্ট ওলাইছে হেয়া শেয়াৰ কৰিব ওলাইছো। আশা কৰিছো ভিডিওটো শেষলৈকে চাব। যিসকলে চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তো এডভাৰটাইজমেন্টত দেখিছে আপোনালোকে ৱাক ইন্টাৰভিউ হ'ব। ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ হ'ব কিছুমান সাবজেক্টৰ গেষ্ট লেকচাৰৰ ভ্যাকেন্সিৰ কাৰণে আৰু কোৱালিফিকেশন কি লাগিব at least 55% marks or equivalent in a point scale wherever grading system is followed at master degree level in a relevant subject from an Indian university or an equivalent degree from accredited foreign university. There is no age bar, age limit retired teachers having good track record may be preferred or retired teacher hole apply koribo paribo. Tarpisot interested and qualified candidate may attend walk-in interview for the post of guest faculty for department mentioned. Bibhinno department ase ami list kon pam aru hei mote date bilako lekha ase. Tarpisot applicants ki nibo lagibo a copy of resume ikhon nibo lagibo tar logote self attested copies of all certificate hokolo certificate or ba mark sheet or self attested copies or eta set loi jabo lagibo. Qualification to gom pale aru remuneration to as per university norms university and rule mote hobo aru interview location to hobo Cotton University Conference Hall MCB building Panbazar Guwahati. tar bishot ki subject or vacancy ase hekini sam tar agot hokole ba request korim jodi channel notun koi ase subscribe kori lobo aru video to share kori dibo friendor majot. To yate prothomote ase education er duta post ase specialization open aru interview hobo 29 July 10 bajat. Philosophy duta vacancy ase open interview hobo 29 July. Political science 4 August hobo political science duta vacancy ase 4 August hobo interview 1:30 PM. Mass communication journalism media studies 4 vacancy aru 30 July 30 July 10 bajat hobo interview. Economics or duta vacancy open 30 July hobo 12 bajat. History duta vacancy 30 July hobo. Commerce or 30 July hobo time to ya dia ase sai lobo apnaloke. Law 4 ase 31 July hobo aru commerce or 31 July hobo. Sociology 31 July, psychology 3 vacancy at 1 August, archaeology 1 August, anthropology 1 August, Center for Women Studies 1 August. To ekhini hoise walk in interview notice. Gotike আজিৰ এই ভিডিওটিত আপোনালোকৰ লগত এটো এডভাৰটাইজমেন্ট শেয়াৰ কৰিলো। পুনৰ লগ পাম নেক্সট ভিডিওত। চেনেলটো চাই থাকিব আৰু যি সকলে এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে কটন কলেজৰ যেটো ওয়েবসাইট আছে কটন ইউনিভাৰ্সিটিৰ ওয়েবসাইট আছে ওয়েবসাইটত আপোনালোকে এই এডভাৰটাইজমেন্টটো পাব। ইয়াত গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে চেক কৰি পেলাই নিৰ্দিষ্ট ডেট মতে ডেট আৰু টাইম তাৰ লগত কি ডকুমেন্টছ লাগে গোটেইখিনি লৈ গৈ পেলাই যাব পাৰিব। পুনৰ লগ পাম নেক্সট ভিডিওত। থ্যাংক ইউ।